अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून वल्लज़ीना युतूना मा अतौ व क़ुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन उलाइका युसारिऊना फिल खैरात व हुम लहा साबिक़ून। गौर सां तर्जुमो ॿुधो। अल्लाह पाक तो फरमाए जेके पंहिंजे रब जे आयतुनि ते ईमान था आणनि ता सब चो असांजो रब जे आयतुनि ते ईमान आ। हथ बुलंद करे चो ज़बान सां असांजो पंहिंजे रब जे आयतुनि ते ईमान आ। अल्लाह तो फरमाए जेके पंहिंजे रब जे आयतुनि ते ईमान था आणनि यकीन था कनि उन जो यकीन आ अल्लाह जे ॻाल्हियुनि ते। असां अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजे रब जे ॻाल्हियुनि ते ईमान था आणियूं। असांजो यकीन आ पंहिंजे रब जे ॻाल्हियुनि ते। अल्लाह जेको क़ुरान में चयो आहे सॼो सच आहे। अल्लाह तो फरमाए जेके पंहिंजे रब जे खौफ खां डिजनि था दुआ घुरो त अल्लाह पंहिंजो खौफ नसीब फरमाए। अल्लाह तो फरमाए जेके पंहिंजे रब सां शिरक नथा कनि ऐं जेके कनि था जेको कयूं ॾियनि था जेको ॾिनऊं ऐं दिलियूं उन्हनि जूं ॾकनि थियूं अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन त अन क़रीब रब ॾे वञणो आहे। अन क़रीब कब्रिस्तान में हाज़िरी आहे सुवाल जवाब आहिनि। उलाइका युसारिऊन फिल खैरात व हुम लहा साबिक़ून। ये नेकिन में गोए खणी वया ये नेकिन में भलाइन में अगरा थी वया ये पहिरो नंबर बाना आहिनि मुंहिंजा। ते पहिरो नंबर बानो कहिड़ो आहे जेको करे ऐं करण खां पोइ ॾके। हिकिड़ी हदीस ॿुधो अम्मा आयशा थी पुछे या रसूल अल्लाह ये ज़ानी आहिनि ये चोर आहिनि ये धाड़ेल आहिनि जेके गुनाह करे ॾकनि था। अल्लाह जो रसूल तो फरमाए न हे आयशा कि उहे आहिनि जेके निमाज़ था पढ़नि रोज़ा था रखनि हज था कनि ज़कातूं था ॾियनि जलसा था कराइनि खैरातूं था कनि जिहाद था कनि तबलीग था कनि पढ़नि ऐं पढ़ाइनि था नेकी करण खां पोइ ॾकनि था। रब इन्हनि जी तारीफ़ थो करे। इंसानो नेकी करण खां पोइ फ़ख्र न कजे नेकी करण खां पोइ शुक्र कजे। अल्लाह तौफीक ॾिनी ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। न गुनाहन को बची था सघूं न नेकी करे था सघूं अल्लाह जे मदद को बगैर। इन करे जेको इंसान नेकी ते शुक्र कंदो अल्लाह जो कसम अल्लाह उनके नेकी में वधाईंदो। जेको अल्लाह जी नेमतुनि ते शुक्र कंदो अल्लाह जो वाइदो आहे ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। जेकर शुक्र कंदो तो मां तव्हांखे ज़रूर ज़रूर वधाईंदुसि। दुनिया अल्लाह उनखे बि ॾींदो आहे जंहिं ते राज़ी हूंदो आहे उनखे बि ॾींदो आहे जंहिं ते नाराज़ हूंदो आहे पर दीन उनखे ॾींदो आहे जंहिं ते राज़ी हूंदो आहे। हे मुस्लमानो जिन भी अमलनि जी तव्हांखे तौफ़ीक मिले थी अॼु वाइदो कयो त रोज़ानो उन्हनि ते शुक्र कंदासीं। अॼु वाइदो कयो त रोज़ानो उन्हनि ते जॾहिं तव्हांजो बच्चो तव्हांजी नाशुक्री करे तव्हांखे केॾी परेशानी थींदी केॾो गुस्सो ईंदो केॾो ॾुख थींदो। जॾहिं माण्हू अल्लाह जी शिकायत थो करे त पोइ अल्लाह खे केॾो गुस्सो ईंदो। इन करे तव्हां असांखे शुक्र जी आदत पैदा करणु घुरिजे। ॿियो नंबर ॻाल्हि असांजो दुनिया जे बारे में तसव्वुर ग़लति आहे। ख़्वाहिशूं पूरियूं थियनि बंगला मिलनि माड़ियूं मिलनि नालो मिले पैसो मिले इज्जत मिले ख़्वाहिशूं पूरियूं थियनि बस नमाज़ इन जे लाइ रोज़ो इन जे लाइ रमज़ान जा इतिकाफ़ इन जे लाइ। पोइ सहाबाए किराम छा नाकाम हुया छा? उन्हनि दुनिया के कुर्बान कयो दुनिया जा दुख ॾिठऊं दुनिया जूं परेशानियूं ॾिठऊं सफ़र कयूं पंहिंजे बच्चनि खे घोर कयूं इस्लाम ते कोई कामयाब हुया। इन करे औलाद नथी थिए त परेशान न थियो सेहत नथी मिले त परेशान न थियो छो त जन्नत जा ॿ रस्ता आहिनि हिकु सब्र वारो ॿियो शुक्र वारो। अबा जन्नत जा घणा रस्ता आहिनि अबा ज़बान सां चओ जन्नत जा घणा रस्ता आहिनि ज़बान सां चओ जन्नत जा हिकु सब्र वारो ॿियो हर हाल में अल्लाह को खुश रहो मुतमइन रहो। सेहत मिले थी तभी नथी मिले तभी माल मिले तो तभी नथी नथो मिले तभी औलाद थे थी तभी औलाद नथी थे तभी हर हाल में ईमान वारे जे लाइ भलाई आहे छो त नेकिन ते शुक्र तो करे गुनाहन ते इस्तगफार तो करे। पैसो आहे शुक्र तो करे पैसो ना है सब्र तो करे सेहत आहे शुक्र तो करे बीमारी आहे सब्र तो करे। मुसलमान जला खैर ही खैर हर हाल में मुतमइन रहो। या अय्युहन्ना
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جکو مطمئن تھی زندگی گزاری دو، رب جو قسم ولی تھی مرد، ہر وقت رب کا راضی رہو۔ حدیثہ اللہ تو فرمایا حدیث قدسیہ، من لم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نابائی ولم یرض بقضائی ولم یقنع بعطائی فلیتخذ ربا سوائی۔ اللہ تو فرمائے جکو بانو مجھے نعمتوں تے شکر نہ تھو کرے، مجھے مصیبتوں تے صبر نہ تھو کرے، مجھے تقدیر تے راضی نہ تھو رہے، انہ کے گھرجے تے ونی بیو کو رب بولے۔ وری بدھو آخری گال وری بدھو، اللہ تو فرمائے جکو بانو مجھے من نعمتوں تے شکر نہ تھو کرے، مجھے مصیبتوں تے صبر نہ تھو کرے، مجھے تقدیر تے راضی نہ تھو رہے، انہ کے گھرجے تے ونی بیو کو رب بولے۔ تاں سب ہتھ بلند کر چو اسا راضی، اللہ کی طرف ہتھ بلند کر چو اسا راضی۔ جکو صبح شام چوے نا رضیت باللہ ربا، حدیث میں آیا ما راضی، اللہ انہ کے راضی کر دو۔ سبحان ربک رب العزت ما یصفون، سبحان ربی الوہاب، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا اللہ رب العزت غافل دل والے دی دعا کے قبول نہ کندو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا اللہ رب العزت غافل دل والے دی دعا کے قبول نہ کندو۔ غفلت دی کئی نشانی ہی بیا تمہارا دعا میں ہنہ کے ڈسے دعا میں بوی بھرے، کند جھکایو، منہ ہیٹھ کیو، اللہ جے طرف توجہ کیو، جے رب کے راضی کرن جے نیت سے آیا ہو ان اللہ دے توجہ کیو، قبولیت واریوں گھڑیو ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، مجھا پیارا بانا رات جو بسترن کھاؤ تھی دعاؤں گھرندہ ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت جو مغزہ دعا عبادت، عبادت سمجھی کرے ہتھ کھڑو آئیں کند جھکایو، سب استغفار پڑھو، پانجے اللہ لے توجہ کیو، پانجے اکھن کے بند کیو، پانجے قبر کے تکیو، پانجے گناہن کے تکیو۔ تو آسان سب مسافر آئے ہوں، ہر دن ہر رات دنیا کو پرے تھی رہا ہوں، قبرستان جے ویجو تھی رہا ہوں۔ جلسن جو مقصد، واعد جو مقصد، ختم بخاری جو مقصد، تبلیغ جو مقصد، خانقاہن جو مقصد، جہاد جو مقصد اللہ جی رضا ہے۔ اللہ کے راضی کرن جی نیت سا ساہتے آیا ہوں، اللہ کے راضی کرن جی نیت سا دلن میں اخلاص پیدا کیو، پانجے اللہ دے توجہ کرے، پانجے اللہ کو معافی گھرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا دائما ما دوامک وخالدا ما خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہا له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائلہ الا رضاک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الملک کلہ، نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللہم لک الحمد عند کل طرفت عین وتنفس نفس وعداد رمل واقطار بحر وحتی ترضى وبعد الرضا۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، تقضی لنا بها جمیع الحاجات، تطہرنا بها من جمیع السیئات، ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات، تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات، انك على كل شيء قدیر۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا بالعلم وزینا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم لا تدع لنا فی مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته
ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وأتممتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا. اللهم اجعلنا نحبك بقلوبنا كلها ونرضيك بجهودنا كلها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا بترك المعاصي. اللهم ارحمنا بترك المعاصي. اللهم بدل سيئاتنا حسنات. اللهم بدل سيئاتنا حسنات. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وأنت تقضي ولا يقضى عليك إنه لن يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وبارك لنا فيما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أجود الأجودين يا أجود الأجودين يا صريخ المستصرخين يا سامع الدعاء يا مجيب الدعاء يا شافي الأمراض يا قاضي الحاجات يا دافع البلیات یا راحم المساکین. اے پیارا اللہ، اے اللہ تو اکھیوں نہ ڈیہاں تساں اندھا ہو جاؤں ہاں، تو زبان نہ ڈیہاں تساں گنگا ہو جاؤں ہاں، تو دماغ نہ ڈیہاں تساں پاگل ہو جاؤں ہاں. اے اللہ تو اے اللہ اخلاص نہ ڈیہاں تساں ریاکار ہو جاؤں ہاں. اے اللہ تو صحت نہ ڈیہاں تساں بیمار ہو جاؤں ہاں. اے اللہ تو اولاد نہ ڈیہاں تساں بے اولاد ہو جاؤں ہاں. اے اللہ تو توحید نہ ڈیہاں تساں مشرک ہو جاؤں ہاں. اے پیارا اللہ، تو اساں جے دل میں پانجی محبت پیدا نہ کرے ہاں. یا اللہ رام رام کیوں ہاں. یا اللہ بتن کے سریوں ہاں. یا اللہ جتریوں تجھو نعمتوں اترا تو جا شکرانہ. اے اللہ سب دلیوں تجھے ہتھ میں اے دلن کے پھیرن وارا اللہ اساں جی دلیوں جنت جے طرف پھیر، نیک اعمال جے طرف پھیر. اے اللہ آخرت جے طرف پھیر. اے اللہ اخلاص جے طرف پھیر. اے اللہ اساں جی دلن میں پانجی محبت پیدا فرما. یا اللہ تو جو رحم ایڈو وتھیا، یا اللہ جڑے تو جو رحم جوش میں ایندو آ تو فضیل بن عیاض، جنید بغدادی، جنید جمشید، عبداللہ بن مبارک، اے اللہ کہ چور ہن کے دھاڑے لہن کے گائنا ہن تو انہن کے ولین جو سردار بنائیں دعا. اے پیارا اللہ، اے اللہ جڑے تو جو رحم جوش میں دعا. یا اللہ تو انکے بھی معاف کے ہو جن 100 قتل کیا ہا. یا اللہ تو انکے بھی معاف کے ہو جن 100 قتل کیا ہا. یا اللہ سامو کے 100 قتل نہ کیا. اے پیارا اللہ اساں سب معافی وٹھن جے لائے، توبہ کرن جے لائے، اے اللہ آخرت جی تیاری جے لائے، اے اللہ تو جی رضا حاصل کرن جے نیت سا ان جلسے میں آیا سے. اے اللہ جے کے جلسو بدھی ویا، جے کے ویٹھا ہن، جے کے عالم صغرا بیان کرے ویا، جن خرچ کیو، جن تعاون کیو، جن محبت کئی، جن دعاؤں ڈنیوں. اے پیارا اللہ تجھے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے مجلسوں ہاؤلائے قوم لا یشقا بہم جلیسہم. ان المجلس میں جے کوئی دعا وہ بھی محروم نہ رہ دعا. اے اللہ تو اساں تے راضی تھی. یا اللہ اساں تو کو جنت گھری رہا ہوں. سب چو اے اللہ اساں تو کو جنت گھری رہا ہوں. سب اللہ کوئی لفظ چو اے اللہ، اے اللہ،
ए अल्लाह असां तो को जन्नत घुरी रहा हूँ। ए अल्लाह असां तो को जहन्नम को पनाह घुरी रहा हूँ। या अल्लाह असां गुनाहन को माफ़ी घुरी रहा हूँ। या अल्लाह असां बीमारन को शफा घुरी रहा हूँ। ए प्यारा अल्लाह असां तो को रिस्क में बरकत घुरी रहा हूँ। ए अल्लाह तो को गमन है परेशान मां नजात घुरी रहा हूँ। ए प्यारा अल्लाह असां तो को तुझी मोहब्बत घुरी रहा हूँ। ए अल्लाह तो कुरान करीम में फरमायो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जेके कामिल ईमान वारा हुंदा आहिनि उन्हनि जूं दिलियूं तुझे मोहब्बत सां भरियल हूंदियूं आहिनि। ए अल्लाह असांजे दिलनि में पंहिंजी मोहब्बत पैदा फरमा, पंहिंजे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत पैदा फरमा। सहाबा किराम त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ियारत कई। या अल्लाह असां जागे में न सही, या अल्लाह ख्वाब में पंहिंजे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हुस्न जमाल जो हिकिड़ो जलवो नसीब फरमा। जीअं असांजूं दिलियूं पाक थी वञनि, जीअं असांजूं निगाहूं पाक थी वञनि। या अल्लाह जी असांजो नाम अमाल गुनाहन को साफ़ थी वञे। ए अल्लाह ए करीम अल्लाह तू कुरान करीम में फरमायो आहे इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा, फ़कीरनि खे ख़ैरात ॾियो। या अल्लाह तू पाण फरमायो आहे अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तव्हां सभु मुंहिंजा फ़क़ीर आहियो। या अल्लाह ख़ैरात में असांखे माफ़ी ॾे। या अल्लाह ख़ैरात में असां ते राज़ी थी। या अल्लाह ख़ैरात में असांखे जन्नत ॾे। या अल्लाह तू अखियूं मुफ़्त में ॾिनियूं, ज़बान मुफ़्त में ॾिनी। या अल्लाह ईमान मुफ़्त में ॾिनो। या अल्लाह उज़वा मुफ़्त में ॾिना। या अल्लाह असां मुफ़्त में तोखो माफ़ी था घुरूं। या अल्लाह मुफ़्त में तोखो जन्नत था घुरूं। या अल्लाह मुफ़्त में तोखो जहन्नम जे अज़ाब को पनाह था घुरूं। या अल्लाह तुझे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोखो दुआ घुरी आहे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईनैन हत्ता लतैन तस्कियानिल क़ल्ब बिज़ुरुफ़ि दम। ए अल्लाह असांखे अहिड़ियूं अखियूं ॾे जेके ज़्यादा ट्रिमनि, जेके दिलि खे आबाद कनि। या अल्लाह तू आसमाननि मां मींहं वसाए ज़मीननि खे आबाद कंदो आहे। या अल्लाह तू असांजे अखियुनि में पिशेमानी जा ॻोढ़ा ॾे। या अल्लाह तुझे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोखो ॻोढ़ा घुरिया। ए अल्लाह असां बि तोखो ॻोढ़ा था घुरूं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ऐनैन हत्ता लतैन तस्कियानिल क़ल्ब बिज़ुरुफ़ि दम। ए अल्लाह असांखे अहिड़ियूं अखियूं ॾे जेके ज़्यादा ट्रिमनि, जेके दिलि खे आबाद कनि। या अल्लाह तू आसमाननि मींहं वसाए ज़मीननि खे आबाद कंदो आहे। या अल्लाह असांजी वेरान दिलि आहे। हे अल्लाह गुनाहनि सां वेरान। या अल्लाह कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, गुनाहनि सां कटियल कारी दिलि आहे। ए अल्लाह असां खोटा, असांजा अमल बि खोटा। या अल्लाह असांजी दुआ बि खोटी। या अल्लाह असांजो इख़लास बि खोटो। ए अल्लाह तू सचो, तुझो हबीब सचो, तुझी जन्नत हक़, तुझो जहन्नम हक़। ए अल्लाह तुझो कुरान हक़। ए अल्लाह तुझा वायदा सच्चा। ए अल्लाह तू पाण फरमायो आहे युबदिलुल्लाहु सय्यातिन हसनात, जिनजी तू तौबा क़बूल कंदो आहे, तू उनजे गुनाहनि खे नेकिन सां तब्दील कंदो आहे। ए अल्लाह दुनिया जे सभिनी अबन अमड़नि खां तुझो प्यार पंहिंजे ॿनि ॿारनि सां ज़्यादा है। ए अल्लाह जॾहिं बच्चो गंदो हूंदो आहे अम्मा उनखे धोईंदी आहे, उनखे ख़ुशबू हणंदी आहे। ए अमड़नि खे बचड़नि सां प्यार ॾियण वारा अल्लाह, ए वालिदैन जे दिलनि में औलाद सां मोहब्बत पैदा करण वारा अल्लाह, असां बि तुझा गंदा बाना। या अल्लाह असांजी दिलकारी, या अल्लाह असां गुनाहनि में लुथड़ियल। ए अल्लाह तू ही मुश्किल कुशा, तू ही हाजत रवा, तू ही आलिमुल गैब, तू ही मुख्तार कुल, तू ही दुआऊं ॿुधण वारो, तू ही नज़र न्यास जे लाइक़, तू ही ख़ताउनि खे माफ़ करण वारो। ए अल्लाह तू पाण फरमायो तूबू इलल्लाहि तो तौबतन नसूहा, ता सब गॾिजी तौबा कयो। या अल्लाह सां तौबा जे लाइ हथ खया आहिनि। या अल्लाह असांजी दिलि जी कैफ़ियत न आहे। या अल्लाह असांजे ज़बान में अल्फाज़ न आहिनि, पर या अल्लाह तुझो रहम तुझे गुस्से ते भारी आहे। तुझी बख़्शिश असांजे गुनाहनि को ज़्यादा है। या अल्लाह तुझी बख़्शिश असांजे गुनाहनि को ज़्यादा है। तुझी रहमत असांजे अमलनि को ज़्यादा है। ए प्यारा अल्लाह तू असांखे माफ़ फरमा। सब चो वॾे आवाज़ सां चौकंद झुकाए चो या अल्लाह असांखे माफ़ फरमा। या अल्लाह असांखे माफ़ फरमा। जी बच्चो अम्मा खे सॾींदो आहे अम्मा अम्मा अम्मा, सब पंहिंजे रब खे सॼो अल्लाह अल्लाह
سب اللہ کے سجو موعد کرے نمانا تھی کند جھکایو ہن کا پیرا جو کند جھکی پہ اور کند کھڑی نہ سگو سب اللہ کے سجو اللہ وڈی آواز سے اللہ 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 گرچ میں بدکار و نالائکوں شاہ جہاں پر تیرے در کو بتاب چھوڑ کے جاؤں کہاں گرچ میں بدکار و نالائکوں اے شاہ جہاں پر تیرے در کو بتاب چھوڑ کے جاؤں کہاں جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں غیر نہیں ہوتا جہاں غیر ہوتا ہے وہاں ہم نہیں ہوتے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی سرکشی زیر فلک زیبا نہیں دیکھ جانا ہے تجھے زیر زمین سرکشی زیر فلک زیبا نہیں دیکھ 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 جانا ہے تجھے زیر زمین خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو یا اللہ غزہ دے مسلمان جی مدد فرما یا اللہ فلسطین جیسا دے باہران جی مدد فرما یا اللہ مجاہدین اسلام دی مدد فرما یا اللہ عالم اسلام دی مدد فرما یا اللہ تو اساں دے دل میں اخلاص پیدا فرما اساں دے دعاؤں میں اخلاص پیدا فرما اساں دے عمل میں اخلاص پیدا فرما یا اللہ تو اساں دے گناہوں کی معاف فرما یا اللہ اساں کی پشیمانی جا گوڑا نصیب فرما حضرت ابو بکر صدیق تو فرمائے فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا روئی نہ سگو تو رونا جڑو موہ قدا کے اللہ تو قسم منت بھی اللہ بخش شریدو وہ سخیہ انہوں سخین کے سخاوت نہیں ہے روئی نہ سگو تو رونا جڑو موہ کے اللہ کو معافی کرو اللہ کو رضا کرو اے اللہ راضی تھی اے اللہ راضی تھی اے اللہ راضی تھی اے اللہ راضی رہ اے اللہ راضی رہ اے اللہ راضی رہ اللہ مبارن میں کلا کنجا کلا راتن جو راتی گزری تھی وجن اے اللہ عبادت میں دل نہ تھی لگے لا حول ولا قوت الا باللہ نہ گناہ کو بچی سکوں تھا نہ نیکی کرے سکوں تھا تجھے مدد کو بغیر یا اللہ آسانی مدد فرما یا اللہ آسا کے پانے خوف عطا فرما یا اللہ تجھے حبیب عرفات میں شکل آگا دعا گری یا اللہ آسا کی بھی مناجات دی لذت نصیب فرما یا اللہ آسا کی بھی مناجات دی لذت نصیب فرما یا اللہ دوست سنگا لائیں دعا پیکیج کدائیں یا اللہ ساکھے بھی یا اللہ پشیمانی جو پیکیج دے پانے محبت جو پیکیج دے جنت جو پیکیج دے یا اللہ سا معافی جے قابل نہ ہوں یا اللہ دعا گرائن وارو بھی غافل یا اللہ سا سب غافل ہوں کنجا گناہ ظاہر کنجا گناہ داڑھی پٹکے میں چھپر اے بے اللہ اے گناہ گارن سا محبت کرنا وارا اللہ گناہ گارن کے معافی دینا وارا اللہ اے اللہ سا وہی لفظ کار ہوانے ہو جو تو ساتھ راضی تھی پہ اے اللہ سا کے پانچی محبت تا لفظ نصیب فرما اے اللہ حرمین شریفین دی زیارت نصیب فرما کعبے جو طواف نصیب فرما روز مبارک جی زیارت نصیب فرما یا اللہ جی تجھے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جی محبت میں صحابہ جانیو دینیو یا اللہ سا کے حرام خواہشن کا بچنوں جی قربانی نصیب فرما یا اللہ ہم بھی قربانیوں کہیں ہوں ساکھے بھی قربانی جو توفیق عطا فرما اے اللہ علم یکن نطفتا من منی یمنا پیشا بجے قطر موتوں ساکھے ٹھائے ہو یصورکم فی الارحام کیف یشا اساں جی سونی صورت تو ٹھائی ثم السبیل یسر اما جے پیٹ ما باہر تو کٹھو اما جے سینے ما کھیر جو نہرو تو پیدا کے ہوں فلما بلغ شد پھو جوانی تئی تو پہنچائے ہو ومن نعمرہ ننکسو فی الخلق وری پوڑھو کرے قبرستان جے حوالے تو کرے هو الذي يحيي ويميت ہے حیاتی موت جا مالک سب کچھ تجھے تمہیں ہے اللہ تجھے امر کا بغیر
اے اللہ کچھ بھی نہ تو تھی سکے، اے اللہ تو پانچ حکم ارشاد فرما، اے اللہ اساں دی طبیعت میں اخلاص پیدا فرما، اساں کے نیک بنا، اساں کے گناہگارن دی لسٹ میں کڑھی نیکوکارن دی لسٹ میں داخل فرما، تنہائی جا گوڑا نصیب فرما۔ تجھے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، وہ شخص جو کو اکیلو تھی کرے روئے تو پون جو اکشوٹری من تھیوں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اساں کے پشیمان تھیڑ جی توبہ کرنا جی معافی وٹھنا جی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو کیترن کے یا اللہ جے کہ جہنم والی زندگی گزارن پیا، تو پانجے محبت جو شراب محبت انہوں کے پیارے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی محبت نصیب گئی، دنیا جو شرابی شراب پی مست تو تھے، اے اللہ اساں کے پانجے محبت جو شراب پیارے، اے اللہ دنیا کو غافل کر، آخرت کو آخرت جو ہوشیار کر۔ تجھے حبیب فرمایو ای الناس یکیس یا رسول اللہ، سب کا زیادہ کل مند کیرا، آقا فرمایو جے کو سب کا زیادہ موت کے یاد کرے، جے کو سب کا زیادہ موت کے یاد کرے، جے کو موت کا پہریا موت جی تیاری کرے، یا اللہ سس موت جی تیاری جلائے بٹھائیوں، یا اللہ ان کا پہریا جو سنگے غسل لنو بنے، غسل توبہ نصیب فرما، ان کا پہریا جو کفن پر آئے بنے، جنت جو لباس لباس تقوی عمال صالح نصیب فرما، ان کا پہریا جو سنی نماز جنازہ پڑھی وجے، پکو نمازی بڑھا پکو نمازی بڑھا پکو نمازی بڑھا، ان کا پہریا جو سنگے مٹی میں دھوڑ میں پورے وجے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کا پہریا جنت الفردوس میں گھر نصیب فرما، اے اللہ تو راضی تھی نا، اے اللہ تو معاف کرنا، اے اللہ تو توبہ دی توفیق رہنا، اے اللہ آسانی رن کوڑل لفظن کے سچو بڑھائے نا، اے اللہ سپ میں اکڑو قطرو پانی جو پہو دعا تو ان کے موتی بنائے شرید ہوا، اے اللہ اسا کے بھی اللہ اکڑو قطرو پشیمانی جو گوڑن جو نہیں، یا اللہ تو ان کے توبہ جی سپہ موتی بنائے ولی ہم میں داخل کرے سکیں تو، اے اللہ تو کو کیر پشو دو، اے اللہ تو کو کیر پشو دو، اللہم لا مانی لما عطیت ولا موتی لما منعت، اے اللہ جے کہ تو نہیں دے کو روکن وارو نہ ہے، جے کہ تو نہیں دے کو دیڑ وارو نہ ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے اللہ مشکل کشا صرف تو ہوا، اے اللہ دعاؤں بدھڑ وارو صرف تو ہوا، سجدے رکوع جے لائق صرف تو ہوا، اے اللہ سا میں کوئی عمل نہ ہے پر اسا موحد آئیوں، اے اللہ سا کے اے اللہ کوئی عمل نہ ہے پر توحید آ، اے اللہ تو کہ توحید ڈاڑی پیاری آ، اے اللہ تجھے حبیب سا عشق آ، تو کہ پاجو حبیب ڈاڑو پیارو آ، پاجو حبیب جنہیں محبت صدقے انہیں توحید جے صدقے، یا اللہ تو اسا سبنے کے جنتی بڑھا، اسانے مرحومن جے قبرن کے جنت جو باغ بڑھا، یا اللہ اسانے مرحومن جے قبرن کے جنت جو باغ بڑھا۔ امام بخاری آخری سبق تسبیح جو سکھارے ہوا، ہانے تجھی تسبیح تا پڑھو، یا اللہ نے تسبیح کے قبول فرما، مسنگن وڈی آوازہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، وڈی آوازہ سب پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وڈی آوازہ پڑھو۔ یہ موبائل کے چارج کب ہوا؟ اللہ جو قسم ذکر اسا ایمانی بیٹی چارج تھی لیا، پاجی ایمانی بیٹی کے چارج کرنے جی نیت سا جی نماز پڑھی سگو، نیکیوں کرے سگو، بے ہماری خدمت کرے سگو، گناہن کو نفرت کرے سگو، تسبیح پڑھو، پاجی ایمانی بیٹی کے چارج کیوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آخر میں درود شریف پڑھنا سے سو تو حضور سائیں جو حکم آ صلی اللہ علیہ وسلم روشن رات ہے روشن ڈیہ میں، یعنی جمعے جے رات ہے جمعے جے ڈیہ میں مجھے درود زیادہ پڑھ جو، عام ڈیہن میں ایک درود تے 10 رحمتو ہن، پر مشکات میں حدیثہ دیکھو جمعے تے درود تو پڑھے، جمعے جے رات درود تو پڑھے، ایک درود تے 70 رحمتو ہن، اللہ جو قسم 70 رحمتو ایک درود تے ملن دو،
تانجی زندگی میں رونقوں اچی ویندیوں محبت سان درود پڑھو چھو تو آقا فرمایا جے کو درود پڑھے تو فرشتہ مکھے درود پہنچائیں تھا انجے نالے سان جے کو روزے مبارک وٹ درود پڑھے تو درود ماں پان تو بدھاں ان کرے درود پڑھو ہے تانجو تحفہ اجتماعی ان جلسے ماں آقا جے خدمت میں ویندو اللہ جو قسم ان درود جے برکت سان تو آسان جے زندگی میں انقلاب اچی ویندو محبت سان پڑھو آواز سان پڑھو بڑی اخلاص سان پڑھو کند جھکائے پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے مبارک جو تصور کیو کیوں بند کیو ان تصور میں انشاءاللہ سامنے مدینے پہنچندا سے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز کیوں آواز سا پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اماں نیانی کوئی دوست خاموش نہ ہو جے سبنی جے زبان دے درود ہو جے کوئی خاموش نہ ہو جے اللہ جو قسم درود جے برکت سان دعا ضرور قبول تھی دیا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھے بیرا قل واللہ شریف پڑھی سبنی مرحومن کی اصال ثواب کے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان قریب تہاں اساں جو بھی تڈو تھیندو بیا اساں جے لا تعزیت میں ایصال ثواب میں قل اللہ پڑھندا ٹے بھیرا پانجے لا بھی قل اللہ پڑھو پانجے لا بھی چھوتی ہو تڈو تھیندو تہاں کے ایصال ثواب جی ضرورت ہوندی ہوتے ان کرے پانجے نیت سان بھی ٹے بھیرا قل اللہ روزانہ پڑھندا کیو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.